ธรรมศาสตร์คุณพาไอปีตุนีเจโกลาปะเทียนทูเย็นไทยดิ่งคุณพาและดำนายปีปะเทียนเกณฑ์ที่ปาทูอีเย็นเฮเจบานจุนโคเวลอิมนักมุฮิปีเลนเจกาบุยนาอัตุนเจกาปาสอร์เตเบบีที่ฟังไทยตลอดกูซุมที่ขอบคอมนาเลวไทยตลอดเจกินกูซูมิเตนิอุมนะเจดาปะเทียนทูยังไงไทยนะดิ่งลอยปะเตนะฮงกงกันโลเจรีโคดิ้งบอลไทยดิ่งฮงกงกันตูเตลอยปะเตจุนเลยกี่ปากทูอีบังเกนะเฮจนตูนี้ปะเทียนทูง่ายไทยดิ่งกูซูมิเตอุมนะเจดาเตฮอเลคริสตาเยซูมินินจีบายกอนบุกเฮตูนี้เฮปะเทียนทูอีหกลิมดิ่งหิเลอทุปีดิ่งจุนคริสตาขันโตนาตีทุปีมังอินปะเทียนทูว่าหกลิมคอมเมติโนอีไบเบิลจังมันดิ่งหิเลโคโลซาเตบุงนี้จังบุจังสกินาเฮมุสลิมกาเจเจกจุนคริสตาเยซูลัลปาจูลับปมตาโกลุนอามาจุนจิงอนอามาจุนไกเลเลตโตวะอุมินจิลสกะลาโกลุนลักินนาบจุนเตตะกินุมุลลากิปากทูเกนจิงอนปะเทียนทุหิกิสิมุอิจันเจดุนอิเลงตโกปะเทียนเอมัตโซปิตาเฮนเจตกะไบเบิลจางอินนะเกลโกลินคริสตาเยซูลัลปาจูลับปมตาโกลุนอามาลัมจูเอ็นตอนจิงอนอันเดียเฮคริสตาอิลัลเลรูดัมตูดิงะอิกิปมนีอากิปดาอามาโตคอมจิงอามาโตกัลซุนคอมจิงอิฮิตากเจกุนอามาทุหิลนาเตอจุนกิจิลุนลาอามาทุเปกเตจูจุยจิตาอุนอันเดียเฮเจจักจุนตุริกิงตุเตอิหินคูอิลัมปิจับสิอามาเกยินอิกงาจิงดิงูไอเฮคริสตาเจนจิลอิฮิตาเจกุจุนเอมาอธิลิเทนาเตอัฐกาวเทียงทูทิลิเทนาเตเฮตอุจิงะเจทิลิเทนาเตจุนอีกินนาเตอิสุหัดจิงดิงะเฮนัสเซมเตบุงขัดจางกินาจุนฮิตีนะเกนะนังมาบัทกาวเทียงทูอหงตุนพัดตะกะฮิเลทิลิเทนาเตหงเฮยนตินูจูเดียกามาซัมมารียกามาเตkol kilte ga chan chin pha het pitu hung hi ding la hi ei ti ai he jega chan tu ni hin ging tu te pathin cha te krista ala ki pak pi te ho chu chan chin pha ama chan chin pha het pitu te i ta ba ai jega chan tu ni hin midang te hung eta ai lo le iung pi te ging lo tu te hi ehun mu phat ta kuile ama hi krista chan chin pha het pi tu a hi ti hi ei het thei na di go hi ging tu te ikisim apoi mo ma ji ai a he tu ni hin ging tu te le mo pok na te sep na te chi chu pe ne ya nek le cha i hon na kong tu a hita hen nang ai lo le khen khat chu government employee office mo na isep na te ho turin khovel ga mahin bailam taka negu ai lo bai le diklo taka office na septe le sum le pai hol khom theina bailam ma hi ta je bana chum ne ga cha kong thu ki hol na te sum le pai sum ko iveina te ho he le diklo taka sum hol khom theina bailam tak om ta he ala je ha zau sia ne le chai ki hol na te tai lam office muna na ise na te ho le krista chan chin pha happy to meet
ei mu phat ta ko le ei he thei na ni ve ti hi ging tu ten ti kia chin he apoi mo ma je ai he je ba na chun câu zoom sungale mo puk na chi zoom so bi ne ya je mo puk na te ho hin le Krista chan chin pa do ki to ga ama thu hil na te je ba sa ama thu pik na te ho hin Krista do idanin tu ni hin I mo puk na te ho hin mi te mu the isu lang jing em ti hi apoi mo ma je ai he galati pung ma chang som ni na chun Thaga wa hinding dan te yan biga happy na te phat na te ginum na te do thei na te nun nem na te kipa na te thunoi gol na te kisum thei na te atia he tunin ging tu te imo pok na te ko sum hitai na khotang hitai na office muna ina set na te ho yan happy na te vai I homem ahi lo vai le do thei na to I kal sun khom em ti hi ei ma lo ma I ke chin thak ding hi apoi mo ai a he korin thon ni pung som pathum chang na na chung gin na chu la na vem nang mau le nang mau kian chin sakun nang mau chu Krista on em ti hi kian chin sakun atia he Zichu ahi lo at ta kai la tunin mani doiter na ahi lo le ei ma pasak dana ko zoom sunga moi pum na te o hen le he bi na on ke lo ba ahi lo le do thei na on ke lo ba kisum na le lo ba ginum na le lo bin mani doidanin na isen sek moi po se ka he tunin Krista ki pak bi te le Krista nung zui te hi tak je go chun turin ko cho miet ko nai le je ban chun ei ma khodang hin ko hi le Krista doidana Krista chuni khang to jing nei na se na te o hin iket chin thak he king tu te adin tu lai ko bel hin apoi mo digin ai a he khen khat te chu vai hom nai le kisum thei te lo mo pok na te le happy na ke lo ba Krista thu pek dum zoya Krista ko zo mi sim biting zo lam hi thalobin mani masim na vai hom na te je ba na chun ngai dam te ka poi mo lai le ki ngai dam nom talo mi ni ngai dam ni ngai le condition khat ahi lo ba hi la condition khat u ma hi lo bai le ki ngai dam pe lo thu pa ki soi ko nom lo ben dai ai la tunin Krista to ki ton si Krista thil na te ho Krista I khan to na de ga chun je gola ging tu te yo phat ta ga hi le midang te Krista chan chin pha het pi tu hi ki mi te mu the ga de ti hi apoi mo ma je ga he je ba la I Bible lu yu London na ki supen Holy Bible khon ti gol he na ya na he Krista chu lucky pom pi ta go chun amalam chu en ton jigon atia he tunin Krista lam hi en ton jinga ikal sun lo bai le khobelen thep na te ai lo bai le igin na suzong khal ding I mo pung na te ei su tha da ding tam ta ka oma je chun Krista lam en jinga ama zui tu le athu hil na kizil jing tu hi anga yo he net sangan ilal pa Jesu Krista khobel ale laya tui chungin akemin lam azota aina nung zuite pitarin le avak mu amale thalo ma in lalpa Jesu Krista siang chun ho tu pa ke male tui chunga ka hum thei na dinga thun pe na te lalpa Jesu Krista la hum ta la atin avak ko ba he aina pital kha longa padin hum poda ye chun tui chunga khan lalpa Jesu Krista lam zona akal sun jinglaya khan hui pite hungkin hanga tui fonte hungkin okha afa muahi le alau thong ki da tuya khan ahung tum phutta ai he jita ki ba gen nom na pen cho hi le tui le khobela ging tu te
khovel mi chu ki hitalo khovel mi in la ya khovel la hi ji achang le lao thong na te taksa dam lo na te sum le pa ya taksa na te lum ke ka ding tam tak om jing hi khovel le Krista bangkim hi thei tu le bangkim bol thei tu amalam khat en jing ai kal su lo khat ta kai le je khovel la mai na chang le lum i ka khat ta kai le i thagao lam te hat thei lo bi i thagao lam te jong kha hoi koi yum se kai he je jon Krista la mi en jing a ging tu te i kal su ni hi ti hi apoi mo ma i va ge no ma he jon je ta ki Bible chang khan Krista a zum kai le lep to ba umin atiki le Krista zum kai le lep to ba ati he thing na lo na te ai lo le thai chi te ho he aga thei na dim le a hin jing thei na de ga chun a zum te khu le noi lamin athasu ba je chun aga ahong ma a hing jing the hi ti mo he ging tu te le thaga wa iga thei na ding le hin jing thei na de ga chun Krista a zum kho i nga ya he ye chun lep to wa umin na de ki da he tu ni net sang nam in satu te ho building lem tu te ho he architecture te amango ai lo mai le engineering te agoyo architecture ten in sak ding dam te hoi takin a drawing blueprint am sim to go a noi lama athu ding dam te hole ang gong galo ye chun in satu te on a hi bang takin ang lep to go ile ze in chu ade do ma a hui pi te hang en la lin lin te ki lik pa le asung om te le atha wa bunga in chu le ade do ma he ti imu te ya ya he jesu hi lovin architecture te mang lo ba in hi hoi ta ga dem to lo ong sak phat ta goi le lin lin te gopi hui pi te mi to phat ta kai le asunga cheng te le alawu jesu in te le adde zo ngai lo bai jesu ging tu te le Krista a zum ho jing le Krista a hoi ta ka lep to i hi jing ding a hi jesu hi in khobela boina te thu thang laun tak tak te hung tum ma le Krista azum kai le lepto I tang je ko chun ki basam ton tin thaga wala le ki chaw lo ding ki hing jing ding I khang to jing ding a hi ti hi emote ai a he Krista bebin ei huk tamin tin Krista bebin thaga wa pi tin taka ei siam ding ai a he Zoom kai le do min atia he jetaka Hosea le khabu pung so chang song tani la chun nam a de in dikna kitu un la zangai na at un la atia he lapam tuilo teu chu khen non un la chumo dikna ko azu masam si holun atia he Zetaka Bible chang eva ke dong pen chu lapam tuilo chu khen non un la ati a hin ipam tuilo chu bang hem ti le mi hinga dinga ilum thim age na he mi hing lum thim hi song bola ta the ya hin bang ti bola ta ka hem ni ti ai le gi lo na te zega du an na te zega hoi hap na te zega chapo na te zega je ha zo se chu ilum thima au mai chu ilum thim te hi sungulin ata ka he je chun je sungula ta ai chun pathin thu ke dok zo lo ding ga dok zo lo ding ti chu I he a he je chun je sung chu I hian non ding a he te ka nan lo tho tu te hon buji athe masango buji hoi taka hong ke do na ding le aga am su na ding a chun a lo lai te chu lei tang te a hian no no ham pa te a tho the ngo a lei se chu hoi taka na hong suk min ke phat ta ko le
buji ang the du do hi le a ke ding ko takin ahung kek toka aga le a hoi ma mai na hung ga tok se kai je gola chun mi hen lung thim le je sung gola ta lung thim te isu nem ding isu kek ding ai tu ni hen je gola chun ilung thim te anem lo isu kek lo ba hi le pathin thu tam le tak ngai te se ka pathin thu hi hezing ma le me mi hem lung thim sunga hin akek den thei aum den thei ngai lo ba he khen ka chu crusade te ri ba pang jinga ai lo le pathin thu lama chi chung chunga iki mang sek na chu chapo na lung thim la be dik lo doi du am na la be dik lo hoi hap na la be dik lo gin lo na la be dik lo ze lung thim ma chun akek tok thei lo ai he pathin thu hoi ta hon ke do thei da de chun pathin thu ma apoi mai hebrai de bung li chang som panina chun pathin thu hi thi li thei tak pathin thui a hinga atia hinna le thagau gule theng tenga sun phel thei chen him tu sama him so a hi atia lung thema ngai to na jo si le hesu tu a hi atia David in bangti na gerem sam ji tu kon David in lalpa la chunga thil ka hi hil lo na dingin la thu te hi kalung thimin ka hol khom se ka hi atia tunin pathian thu hi ilung thima I khol khom lo ai ai le pathian thu ilung thimam lo ai bang thum te di ni ti ai da ni ge lung thim su ta te chapo na te mo gi lo na te du am na te hoi ham na te ho he je pathian thuam lo ai le je te kha ilung thim te asuta ai he je ga chun tu kum lockdown sunga he chan chin hoi tak ki pa hum tak tak he khen khat te chu bible ave la sim zo chan chin he je ba na chun khuda hung zik zo te le chan chin hung ki be la to zelin ki pa ka ma je ngai he tunin pathin thu ngai khok lo ba khovel thu ngai khok ka ki phu te le tunin bible ave la sim zo te a khurong zik zo te ho he a chan chin ki bang him lo ni ngai bible ave la sim zo te jo pathin tam tak le ho bi tan tin mal som na tam tak le dong ni ngai ba he ji chu hin ta lo ba lockdown hun sung ale bangti gola sum ding bangti gola paisa holding khen khat boi loi oma je ba chon khang lai laga khen khat chu pathin tu boi ma bible simding khok saka boi ma ki do khen khat chu mobile internet a game chom khela anne pa lu pha don pha le hetalo tam ta jing te lung thi ma chun bangti le pathin thu chu akedi go bangtai kek dok zo lo ti kai ai je ga chun tu chunga infal bill gambling ko so manunga kha akhut ahong zik zo bible pumpi chanchin ka bangai tha ko chum ten ki pang na anei bi vo ke le ka ba panga a chanchin ge na chun bible pumpi khuda zik zo ti chu bai lam het lo ba he a zik lai chun thep na atu dan te le ge na ni da na athanok lo na te ho hung thanomin je ba na chun tv te ek nom lo te bang hung gen u tun tunin thep na ka tu ki na ti a hin la ha bolin ka bol ha min ka hung zik je la hi num ka hung sa a chang le van sol cha te pi da le ka chang hi ati a chang le ka lalpa jesu krista ka kinga jingolin ka ngayin ka tha amo ma hi ati a je gola chun pai kola pathin thua lungul te lung thim chu nemin tin tui khan tin pathin thua gil kel jing tam tin
zida ju pathin tu a he te ho kha alung thim sunga hung kek dogin tin aga le hung so ding he ye chun Krista leptova Krista zum kai na khan tu na ti chu zego chun yum ding he Jeremiah pung som ni le thum chang som ni le ko na chun pathin ti go le na ge nai ka thu hi mei to bang hi lo mo set sung pi hiền bung thầy to bang hi lo mo ati ai mi hen lung tim sung ko la ta te chu pathian thu ma isu kek ding isu nem ding ai ding chun Davidin pathian thu ka lu tim hen ka khol ko ma he pathian thu gil gil jin pathian thu i he do jin ding i lung thima i nei jin ding ai je pa tak chu le thagaw la ma midang te adinga mal som na pethe ding le ga dok tu eding e a chun Bible na ba ke chun tigol ne zegol mi te chu bang tigol hi vem atiki dai zegol mi te chu Jeremiah bung som le saki chang som na chun amao chu tui lung ke nga thing ki phu azum lui pama thasya kholum khokhal khok salo adu le voi ngai lo ga lo ti ni nei lo mi dik tat te age na he Krista thubi zui tu te Krista a kizil jing te ama ko kitong jing te ati na he zede chu khovela lao thong na chi chum chu mung tu ngen la beidong na te hung tu ngen la dan lo na te sum le pai tak sab na te atung jing lai le abasam ngai bu ati pathena chun akipa jing seka pathena chun ga asum jing seka hi ati ai zide chu lalpa hol jing te ai bai Krista thupi zuya amala men tam chinga kal sun te chu ga lo dikni nei lo midik tat te ana se na zau se avai ho na zau se amo po na zau se ginum na to dik tat na te to Krista la men chinga kal sun te ai bai ega chun khovel hausang na te ai lo bai le politika te biuzine chu suma zum kho hi lo ben Krista zum kho leptova iu mai chun je tulaya mi hemin ibei dong na pe ta ilaw na pen chu COVID-19 na hin mu thei lo bin bon khovel pumpi zau se chok linga mi zau se suboya zo ta hin turin lalpa Jesu Krista na gen chu ginna ankam mute atika turin ginna ankam mute ne ya Krista zum khole lep do yu mai chu thil hi thei zama ma hi ti imu thei ai he ega chun je gol mi te chu Krista achun a hi jingo aga ji go hi ti hi Jeremiah le khabu panin imu ki he ato na perin Jeremiah le khabu ma proximitino bung som ile ko chang som pani som pathum na chun je pha chule lei ko go ka kenga lahum pau chapo chun hun ngai thading ka hi lei ho lo lalung gil jau seba lei ho lo chun ei mungal ta na ati he athak tagi ni Bible chang sim chu leng to pathini ni mal som pi ki ta la je ta hen lei ko go la keng lahum pau ka kenga lahum pau chapo chun hun ngai thading ka hi ati zol nei Jeremiah hi Judai gam lengpa Joshua hun laya pada thu alagena Jerusalem subse ahum hi a Israel chate ho Babylon gama sultan dinga puimang ahi lai ti mu thu alagena he Jehun lai chu khobel gam bung tina boina te kidong na te lumsi na hun he minun sete
chunga pathian vai hom na tung ding le pathian cha te chunga thamu na tung dingin pathian in je boy nalaga chun zolei Jeremiah hi alaveng bi alahi he pathian vai hom na hi ma le lungin taga git lo haisana kisik na chun jegul vai hom na para chun pathianin tuk saklo di ka hidam kichin takin again aya he Israel chate chunga pathian vai hom na tu sik ka hi ya nahi pathian again mangsano pathian thupek te azui pova amao nok nalam chedi na kal suno pathian lam mong he phalobin khovel anok dano thang hoi ta lagi lo ta lo phat ta hoi le a chumoin pathian nu hoi lo na vai hom na ala tung se ge hi mo he a him la pathian in va a hem ngai lo ba je buina le vai hom na la ka chung le pathian in a hem lo ba he pathian in lampi asin ding je la hi mo he je ga chun lei ko ko ka kenga la hom pau sa po chung un ngai thading ka hi lalum tim zo se rei ho phat ta ko la ei muding la hi ati ai tu ni hinde khobela thil tung te ngai poile pathian vai hom na pathian lu ai lo na le hi mai ke ai koi khada chun ei ging tu te a dinga warning ai lo le chance ai big na le hi dinga he je hun sung hin krista nam na thak ki da pathian thu pek te zong thaka lampi thaka kal sun ki theina lalpa hun pha ai pe ka hi ti ai ma wiki dia lo dinga poi mo je ga chun mi tam tak thagaw la mal som na tong te pathian thu a su na za na bui te le chan chi he si moi je hun hak san hun khovel se ta ko nge ma pathianin acha te chu a he mel ngai poi acha te chu lampi je poi na la ka pada ipo to theina de chu lampi ai sim pi ga hi ti ki ne taka inei de mo hi poi mo ka sama ma je nge je hun bui la su ga hin le lalpa lam na thak ki de tinu bao chap thak ki tinu ilung thim pum pi zo se bo hol le ben ei ma adenga ama to thuthung isim thak ki na le hin tin thagaw ma ki mu do thak ki na le hin tin mal som nai don na le ki hin tin je ga chun kian chen thak ki tinu ama lam nga thak ki dingin ikisak de mo he ki doi sak ma ji he pathin thu hin chom chai wa gyam thei chen chu hin tin ikian kha ka pha ping zo se ti chan chenun ile to ko pathin mal som ping ta hen pau chap na nei ka hun chan ni gen zangai na dima happy na kama ai puya tuni lalpa khobel gama boina te hak sat na te atu zegin tuni na suk ding lo tak la lo tak ten le câu zoom le ka doi bolun ve thei talobin la thua le ka doi bol ki bang thei talobin kom nungon tuni loi patu te hon lalpa câu zoom te om na je ta pathian thu ngai thak te ngai ta recording bol na la thu hi ki gen te hoi angai ka tu te ha zo sen thagaw lama mal som na le thagaw lama wang phat na ka dom thei na digun nang ma hung mang cha alung thim che do nang man thu hung gen ding tin je ha zo se ju kalal pau doi ta jesu krista minin ka hung to na he amen